Hi guys, good morning. Jai Jagannatha. Welcome to my channel. ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ହଳଦୁଆ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘର ଦିଆହେବ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ସରିଲା। ଆଜି ତ ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ସବୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇନା ବି ଆସିଲେଣି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପତ୍ର ନ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଭାଇନା ଆସିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧପତ୍ର ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିମୁ ଗୋଟେ ଦହି ଆଣିମୁ ଘରକୁ ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେବେ। ଦୋକାନକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଣିବାକୁ ଛାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାର କ୍ଷୀରି ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଚୁଲିରେ ଫୁଟୁଛି ଡାଲମା ଚକଚକ ହେଇଗଲେ ଫୁଟୁଛି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଛି ଆଉ ଧନର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବ। କ୍ଷୀରି ଆଇଲାରି ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ କରାହବ। ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଇଦିଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡାଲମାଟା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ହେଲା ରାଜା ଆମ ଘର ପାଖର ପୁତୁରାଟା ହବ। ଇଏ ଟୋକା ନା କଣଟି ଏରେ ରାହୁଲ। ଇଏ ହେଲା ସଂସାର ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଇଏ ହେଲା ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା। ବାପୁନି ये टोका भारी दुष्ट ए इंग्लिश रे कथा कहलु जे ऊपर को वर्षा जे हेनी वर्ष मेघ उठे वर्षा जे हेनी खराब हेतला टिके दीप जगह एने मेघ उठेची चल जे टे गछर देखि पानी पानी दिया हबो। चल हाथ ऊपर आइलु रे गछर पानी दिया हबो खरा को गछार सब झाउली पड़ची देखुन झाउली गछार टिके टिके पानी दिया जो गछर सब गछर टिके हे गइलनी खरा को सब टिके झाउली गलानी पानी देदेवा गछरे लेंबू गछरा देखिया केंती कम होइची लेंबू ठीक अछि। एटा हला हमर ई भी झाउली होइची ये हला टेबल गोलाप दोनोटी पानी लोड करछि पानी लोड कर सारे हम देई देबी। एबे पानी दिया हला गछरे पानी गछ नला मरि जो खरा हलानी थो टिके टिके कौन करिया गछ लगे पानी देवा पड़ो तो पानी ना पानी फाणी दे दे कि जिया मार्केट आड़े गोटे पाखापाखि मार्केट छक आड़े जिया टे बुलाबुली करके कौन खाଇବା करके देखि आसवा दबा दबी अच्छा सब से सैला जीवा तल को जाकि जिया टे पाख मार्केट आड़े टे जा बुलाबुली करके आसवा। खाया पीवा आसलु रे ठीक छपटिकी टे बसटी खाई पी जीवु भेज
पनीर स्टिक आसीगला पनीर स्टिक आरंभ गाइस ए फालुदा पिया ये फालुदा पीकी जीवु घर को जेरस टे करी कम टे अच्छी किटा सारिकी जीवु घर को फालुदा पीकी भाई बनाऊँगी फालुदा बना चली आसला फालुदा भाई मोर भाई कौन पड़ी भंडा पड़ी मोर भंडा पड़ी फालुदा दिहला भल अच्छे बुलाबुली करके आसली वीडियो टी एंड करवा आशा कर आज वीडियो आप भल लगी तो जीवा पूर्व निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोज जय जगन्नाथ आपण मैंने जगन्नाथ मत भले रुहतु देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।